para sa kusog mga urakot arong di nakakurakot ng ijong kamot. Kanang mga marites arong di nakamarites na yung simod. Kanang mga di mo palo kanang imong tudlo, kanang mo scroll ra di mo like. Unsa man magpalabay-labay lang ang imong mata kay tuslokon po na nako para sa magbuot sa akong content kanang imong simod. Ngano magbuot man ka sa akong content ha? Naaho aman ni. Pagbuot niya akong gisampit ang usa ka milyon nga hari. Orasyon dilampayat kuot loobot kuot bilat. Tagam ka. Sige, scroll pa.